बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है और इस पाकिस्तान का मैं एक आम शहरी मुखातिब हूँ आपसे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब अपनी स्पीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे अवाम को रिलीफ दी जाती और अवाम के लिए आसानी पैदा की जाती। एक आम शहरी जिसकी ज़रिया आमदनी हज़ारों में है, लाखों में नहीं, और 20, 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपये तक वो कमाता है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे अपने घर नहीं है, मेरे पास अपने प्लॉट्स नहीं है, मेरी 10 लाख रुपये तनख्वाह नहीं है। और जो मेरे से लोअर मिडिल क्लास से जो मिडिल क्लास से नीचे लोग होते हैं, वो तो बेचारे अपना मुश्किल से वक्त गुजारते हैं और हैंड टू माउथ होते हैं। उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो फ़ी नहीं दे सकते, घर का किराया नहीं दे सकते, राशन को पूरा नहीं कर सकते। अभी तमाम रात तमाम एक्शंस, ये लैंड क्रूजर गाड़ियाँ, ये जहाज़, ये प्रोटोकॉल्स, ये एक्स्ट्रा फ्यूल जो हज़ारों लीटर लोगों को मिल रहा है, ये कौन लोग हैं? ये तो पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी नहीं है, ना आम पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू बिकम अ पार्लियामेंटेरियन। तो मुझे नज़र आता है कि उसका क्राइटेरिया है कि उसे चोर होना चाहिए, उसे डाकू होना चाहिए और उसे जालिम होना चाहिए, तब वो इस मुल्क का पार्लियामेंट में जा सकते हैं। छोटी सी मिसाल, पिछले दिनों एक टीवी चैनल पे एक एमपी है, उनका नाम है शमाइला राना। शमाइला राना से क्वेश्चन करता है एंकर कि आपने जो 55 रुपये बढ़ा दिया फ्यूल, उससे क्यों बढ़ाया गया? तो आगे से मोहतरमा बजाय इसके कि उसको अच्छी तरह को जवाब देती, एरोगेंट होके कहती हैं, हम 110 बढ़ा देते तो आप क्या कर लेते? आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि व्हाट टाइप ऑफ वुमन शी इज, ये किस तरह की बात कर रही है। फिर थोड़ा सा मैंने उनका बैकग्राउंड जब चेक किया तो पता चला ये वही शमाइला राना है जो आज से 16 साल पहले गुलबर्ग के एक निजी जिम में जाती हैं, सुखचैन जिम में, और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है ज़ायरा मलिक नामी खातून से, जो कि वहाँ पे एक्सरसाइज के लिए आई हुई थी। ये उनको अपना इंट्रोड्यूस कराती हैं कि जी मैं एमपी हूँ और मेरा नाम शमाइला राना है, और मेरे माँ भी एमपी है और हम बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो गप लगाते लगाते ज़ायरा मलिक शी वेंट इन अ क्लॉक रूम टू चेंज द ड्रेस, ये उनके वॉलेट में से 2 क्रेडिट कार्ड चोरी करती है। और इससे पहले कि वो खातून ज़ायरा मलिक वापस आई, ये बाहर निकलती हैं, जाके नियरेस्ट ज्वेलरी शॉप पे जाती है और उधर से जाके 80,000 रुपये का एक सोने का सेट खरीदती है, और साथ एक और शॉप से 3 जोड़े जो स्टेज कपड़े होते हैं वो मर्दाना कपड़े खरीदती है। इतनी देर में ज़ायरा मलिक बाहर जब आती हैं तो देखती हैं उनका वॉलेट खुला हुआ है। जब वो चेक करती है तो देयर वर 2 क्रेडिट कार्ड्स मिसिंग। वो कंपनी को कॉल करती है, उनको कहती हैं जी मेरे तो कार्ड चोरी हो गए। शी वाज सरप्राइज कि इनके कार्ड किधर चले गए। अब ये जो एमपी खातून है, शी वेंट टू अनदर ज्वेलरी शॉप, उनको जाके बताती है जी मेरा नाम ज़ायरा मलिक है और मैं शॉपिंग करना चाह रही हूँ ज्वेलरी शॉप पे। तो वो खातून जो है जब उनको ये बताती है तो वो जब कॉल करते हैं उनका क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल हो रहा था। देन शी सेड कि आई फॉरगेट द पिन। तो वो पिन के लिए उसकी कंपनी को कॉल करते हैं बैंक वालों को, और बैंक वाले उनसे पूछते हैं खातून आपका नाम क्या है? बताती मेरा नाम ये है। वो कहते हैं आप पिन बताएं, एंड शी कुडंट टेल द पिन बिकॉज वो पिन तो उनको तो मालूम ही नहीं होती। वो 3 दफ़ा पूछते हैं, फिर वो कहती है हो आई एम सॉरी मैं शायद पिन भूल गई हूँ, और उसके बाद वो कार्ड अपना संभालती है और बाहर आ जाती है। इसी तरह 8 साल पहले यही शमाइला राना LLB में दाखिला लेती है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे जाके एग्ज़ाम लिख नहीं सकती और उस पर लिख देती हैं शमाइला राना ये मेरा फ़ोन नंबर है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, पेपर पे, जिस पे पंजाब यूनिवर्सिटी को जब पता चलता है तो इनको 1 साल के लिए वहाँ पे बैन किया जाता है। अब यही खातून जब कहती है कि 110 रुपये हम कर सकते हैं तो मेरा क्या कर सकते थे, अवाम क्या कर सकती थी, हम तो एहसान कर रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई हैरत नहीं होती। क्या पाकिस्तान का क्राइटेरिया यही रह गया है कि जो चोर होगा, डाकू होगा, बेईमान होगा, धोखेबाज होगा, वो पार्लियामेंट में जाएगा? जिसको अपने बारे में, जिसका ये करैक्टर होगा, वो क्या आम लोगों के बारे में सोचेगा? ये चुन के लाते हैं फैशन डिजाइनर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्यूटी पार्लर्स की ख्वातीन। दिस इज अ क्राइटेरिया। जो स्पेशल सीट्स होती हैं, बजाय इसके कि उसमें पढ़ी लिखी डॉक्टर्स, कोई अच्छी लड़कियां आए, एजुकेशनिस्ट लोग, उस मुल्क का ख्याल रखें। ऑनेस्ट लोग नहीं होते, बिकॉज जो आम लोग भी आते हैं वो सोच भी नहीं सकते कि वो पॉलिटिक्स में जाएंगे और
دے آر پارٹ آف دس گورنمنٹ. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ محنت کرتے ہیں, نوکریاں ڈھونڈتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں. غریب کا بچہ غریب اور امیر کا بچہ امیر. اب یہ پولیٹیشنز ہیں, جب یہ مرتے ہیں یا جان چھوڑتے ہیں ہماری, ان کا بچہ کروڑ پتی بچہ پیدا ہوتا ہے, اور عام پاکستانی کا بچہ قرض میں لپٹا ہوا, بیچارہ لاچار, اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ ہم لوگوں کو دیکھتا ہے جب گاڑیاں گزرتی ہیں ہمارے پولیٹیشنز کی, وہ حیران ہوتے ہیں. بیوروکریسی کی جب گاڑیاں گزرتی ہیں وہ حیران ہوتے ہیں, یہ کون سی مخلوق ہے, یہ کون لوگ ہیں, اور ان کے پاس یہ چیزیں کدھر سے آئیں. آپ قرضہ لے کے جہاز خرید رہے ہیں, مریم بی بی, آپ کو کوئی احساس ہے؟ آپ قرضہ لے کے اپنے بیوروکریٹس کو ان کو خوش کرنے کے لیے, پولیس کے ملازمین ہو یا کوئی ڈپٹی کمشنرز ہو, وہ 4-4 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں سستے بازار میں, اور اس غریب کی ریڑھی کو الٹا کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم آلو 10 روپے مہنگا بیچ رہے ہو, ٹماٹروں کا ریٹ یہی ہونا چاہیے, اور 6 گاڑیاں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں, 10 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یار؟ آپ کو بھول گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق, خلفائے راشدین, حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا کرتے تھے؟ آپ کو بھول گئے وہ جا کے لوگوں کو کیا کرتے تھے, خدمت کرتے تھے. آپ بھول گئے ابھی لیٹسٹ جو امام تھے جن کو شہید کر دیا گیا, ان کے 4 بیٹے ہیں, کسی کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے. امام جو تھے ان کی جوتی پھٹی ہوئی تھی. ون ڈے ہی واز ٹاکنگ ٹو دا پیپل, ان کے شوز پھٹے ہوئے تھے, اور ان کا اپنا گھر نہیں تھا, کرائے کے گھروں میں رہتے. احمد نژاد جو پہلے پرائم منسٹر تھے, ہی واز پروفیسر ان تہران یونیورسٹی, اینڈ ہز سیلری واز $250. 67 ماڈل کی گاڑی تھی ان کے پاس. ہی واز اے پرائم منسٹر فار 2 ڈیوریشن. لیکن جب گئے تو اسی جا کے ریٹائر ہو گئے. جب وہ چلے گئے تو ان کے پاس انہوں نے اپنی گاڑی وہی پرانی اٹھائی, اور وہ بھی بلکہ ڈونیٹ کر کے کہ اس کو سیل کر دو اور اس کو کسی NGO میں دے دو. انسان بنے, اچھا سوچے ملک کے لیے, آپ کی کیا عزت ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہر بندے نے مر جانا ہے, اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کتا دریائے فرات کے کنارے اگر وہ بھوکا پیاسا اگر اس کو مر گیا تو اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھیں گے کہ عمر تم نے اس کا کیوں نہیں انتظام کیا؟ تو یہ سوچیں, سوچنے کا مقام ہے. خدا را لے لیں ان سے ساری گاڑیاں اور اس کو جمع کرائے, بیچے, جو مرضی کرے, جہاز بھیجے. مریم بی بی آپ نے کیا جہاز اپنے 2 پائلٹ رکھے گورے, آپ کو کیا فائدہ ان سے؟ ایک طرف تو قرضے میں ڈوبے ہوئے اور عیشی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما, اور جو شخص پاکستان کا 1 روپیہ بھی لوٹے, 1 روپیہ, اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد فرما, اس کو ذلیل کر. جس نے پراپرٹیز بنائی ہیں دبئی میں, اسحاق ڈار کے بیٹے کا سب سے بڑا ہوٹل ہے, وہاں پہ بلڈنگز ہیں, پلازا ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ تم کیا کرو گے اتنے پیسوں کو یار؟ کدھر لے کے جاؤ گے؟ کوئی حد ہوتی ہے, کوئی بس کر دو یار, بس کر دو. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے, آمین. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.